nangyari guys, oh. Ito binitawan eh. Ito, malapit na mahulog. Bukan nga natin kung makukuha natin ito. Pero okay. Yan, tarong galaw sa pro, tapos pindot. Tapos, bitaw. Oops! Yun na lang. Ayaw talaga. Yun. Ayos guys, mahulog. Ganda. Galing ito. Kantahan na naman tayo guys. Ayan. Ito na. Isang karaoke na naman. Doon. Yan o. Ayos. Yan. Thank you sa claw machine.